Nagpasabot lamang that they are now building and making their own family. Busa, kung ano na mo'y nakita, nga dili haong sa inyong idea, ato sa silang tagaan, na sila makahimok silang kaugalingong desisyon. However, Carl and mine, kabalupod ta na kamunaan na mo'y inyong kaugalingong pagsabot sa tanang butan. You have your own ideas, but let it be. When nahimusan mo, naghimo mo sa inyong kaugaling pamilya, I still believe na ay pwede nila masuggest. Okay na pagkaayo, paminawan ninyo sila. Dili ibig sabihin na ato na mo inyong kaugalingong katungod, dili na mo maminaw sa lahat. You need to listen to them. They have wisdom as well from the Lord. However, I would like to remind to really give them a chance to build their family. And to all the ninongs and ninangs, I don't know, nganong kamoy gipilit. Ligin na mo sa inyong katapat, tungkol ba kay guwapa o guwapo? But I tell you, you are precious in the of Carl and my mind. And they want you to be part of their family. However, I would like to remind you again, you have your own ideals. You have your own way of building your family. But I want you all to extend your prayers to Papa. Hindi ako rin sa mga tulog. Support nga lang yun. Tapang ibubuli ako sa naka-attend ko to siya Ana, kasi may papa sa rin. naka-attend ko siya di silahan ni Ma na ay sa tunga ko siya Kakain ito. na nagawa kana sa Kailangan ni may papa isagasin ng mga kita sa iyong pagkakayo sa mga. Thank you very much. Nagkarang Eldest ba ni si Kuan Carl naminyo na yung so unsa man ni siya youngest eldest Ma, pa, kanang kanang unsa kanang I take this opportunity na magpasalamat sa inyo sa tanang sacrifices na inyong gihatag sa amo. Finally, kanang naminyo na inyong pinakamangod. I know, Ma, pa, kanang na-times yun ako sa ma-discourage mo sa ako since bata pa. But I know po kung unsa nimo papinanggama pa inyong mga sacrifices sa inyong pilar, inyong trabaho. O finally na na-realize na ako na mo puput kay for how many murag ako may pinakadugay yung nagstay sa balay for me kauban ninyo na thinking na mo hawa lang po sa balay bukod sa lain kanang I know mingawan gid mo sa akong pagkapulit sa balay and salamat kay ko sa tanan na gihatag ninyo sa ako di na nakataas so kaning duha ka token is pasalamat gid na mo ni og ayaw gid kalimot mapa bisan na nami own family dili gid nimo dili gid nako mo kalimutan always gid mo og ayaw mo kaguol kung
Naaragid mi kay diri raman ay kagol mo pa kay diri raman mi sa butuan. Salamat mga pa. I love you. Oh. Ay, magkahilak. Buwan kay 30 na. Nagtuman man gid sa may nga hindi sa uyab, wa gid siya nang uyab. Pagka 25 niya, pwede na. Pero ang limit, ang limitation. Si Carl ra po'y uyab niya. First and last. I would like to request everyone to please stand. First, lagi niya. First and the last. Unsa pa may atong kinapaabot? Carl Irvin Anong Teodora. You may now legally kiss your bride. Excited kay si Carl. Carl, ang isabutan. Ano sa Okay. Sige, take your moment. Ganda naman. Okay ako? Wala? Sige. 10 seconds. 6 seconds. Palagpak. Let us come to God in prayer. May and Lubert May Monteadora. God bless us all. Congratulations. Once again, congratulations to the newlywed. Pwede na tawag. Next, we have the couple and the officiating minister, the Reverend Michael. Please prepare mga igsoon ni Maymay. And after that, please, the brother-in-law to join to please join them. Okay, join please. Please prepare the manner of Carl and mag-remain ng parents of God. Good, Carl. Please prepare all the female principal sponsors. So after that, Guwapa. Siyempre, eldest, nabili na hapit kay naminyo ng igsoon. Naulahi ang eldest. One manggod. okay, after that, please prepare sa father's side, Carl, the Rosalemos, and Monteadora family. After Unilo. Ano na po siya ni Carl? Six na lang rin ba? So once again, ladies and gents, I'd like to request everyone to please enjoy our pickup station and photo booth located at the receiving area. And for the meantime, I'd like to inform all of this venue and also our Okay, hi. Hi guys.
pinakagwapa sa kuano bisi-isi oh. Congratulations, Maya sir. Ay, Ate Oli, welcome to your vlog. Subscribe. Subscribe. Dili ko ikot ko sir. Oh, pausa. Okay. Babae, hawa